आमर नारद भितर कथोपकथन तो भक्ति बर्तमान कहले तुम्हें तो ये वेद वेदांत पाठ कल गीता पढ़ल शिक्षा तो है तेल हम केमी नारद जाकि बसले कौटी समस्त पचारे कहीं किसी कहींपारे किए चुप हो पड़ा कि आपड़ तो जानूना आम कौन जानू एमती बद्रिकाश्रम पहुँचले नैमिषारण्य नैमिषारण्य पहुँचिकी कौन कले कहले ये बस तपस्या करेंगे जहाँ निर्देश हम सी अनुसार कम कर समय सागे सागे चतुर्सन पलि चतुर्सन आसवा पर नारद मुहटा टे सुखी जा सी व्यस्त अच्छा चतुर्सन देखला ये कौन तुम नारद होती गोटे असुविधा ज्ञान वैराग्य भक्ति दुख पड़ जाए ज्ञान वैराग्य बर्तमान बुढ़ा ये तो माटा युवती तेणु सी बहुत दुखरे अच्छे सी दीज तो नहाती कौन खाली निश्वास जाऊँगी सी पढ़ते तेणु ताकू किमिति कौन कले मु गोटे प्रतिज्ञा कर मु घरे प्रत्येक घरे घरे प्रत्येक व्यक्ति भितर ज्ञान वैराग्य भक्ति की प्रतिष्ठा करी कि मत आकाशवाणी है तुम्हें सत्कर्म कर मुझे बुझीपार है यही कथाटा तुम हस हस आग तुम हसिल इतने किसी साधारण कथा ये तुम्हें कौन जान बर्तमान व्यास निजे अष्टादश पुराण लिखला मुह शुकी बसते तुम पूरा निजे जाकि 4 श्लोक भागवत कहल सी भागवत लिखला आनंद हो पारे तेणु भागवत ही सबू करदे पार एक कथा तुम्हें जाच कि जो मैं ठीक समय बुद्धिटा उदय होलानी तो से भागवत ही सब हो किमिति वेद वेदांत सार तत्व तो भागवत अच्छी वेद वेदांत पढ़ले है भागवत केमती हो शुण ध्यान देकर शुण पाठ कहले ये आंब ओषुटा चेर चाखिब छेली पत्र कषि आंब सब कषा 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 लगे ना टे बड़ आबिल लगे ना पाचिगले पाचिकी अर्धी एवं अमृत हो तो गछुटा जदि गछ हूँ स्रष्टा आंबटा सृष्टि तेणु गछुटा सीना कषा लगे आबिल लगे किंतु तार परिपक्व फलटा मिठा हम तेणु वेद वेदांत सार तत्व हूँ से फलटा जोटा कि भागवत तेणु अमृतमय फल पाचिकी जोटा है ताही वेद वेदांतर सार तत्व गछर सार तत्वटा आम पाचिला ना तेणु सेटा मुक्ति दब असुविधा मुक्ति तो न भक्ति ग्रंथ ये इसे मुक्ति कथा आदौ भक्ति मुक्ति हम किंतु धर्म अर्थ काम मोक्षर ऊर्ध्वे भक्तिपूर्ण ग्रंथ ये कथा कहे 3टा उदाहरण दीजिए क्षीर क्षीर घी अच्छी ये क्षीर पीले तुम घी खाया पे लगे ना ना गरम कर ठंडा कल दही पड़ला दही की घोल है मलहुणी बाहर घी बाहर तेणु क्षीर घी थे घी पे लगे कि क्षीर रू ही घी बाहर एवं से घी ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु सेमती क्षीर हेले वेद वेदांत तार सार तत्व जोटा बाहर घीटा भागवत तेणु वेद वेदांत जहाँ कर पारे भागवत सी कले असुविधा कौन है आ गए आखु रस कथा कहले तो आखुटा जुआड़े चाखिब सियाड़े मिठा हाँ ना नहीं ना हाँ कितु सीटा भागिकी घड़ घड़ कर कावारे चोबेब फल खाइयो जीभ खाइयो कलबल लगे से मिठा लगे किंतु कष्टसाध्य और क्षतिकारक हम पेड़ी दब ताहले से जो जोरू हो
ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୃପ୍ତିକାରକ। ତେବେ ସେମିତି ଆଖୁ ଏ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆଖୁଟା ହେଲା ବେଦ ବେଦାନ୍ତ, ତା ବାହାରିଥିବା ରସଟା ଭାଗବତ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହା କହିଲେ ଭାଗବତ ତାଙ୍କ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଇଏ କେବଳ ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଇଏ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟଙ୍କୁ ଉଦୟ କରେ। ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଭକ୍ତି କଥା ଖାଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ତଦ ଭିନ୍ନ କିଛି ଏଠି ନାହିଁ ଭାଗବତରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବଳେ ପୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଏ କଥାଟି ମତେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହବ ଆମେ ଦେଖିବା। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଭକ୍ତିଜୀବୀଙ୍କର କଷ୍ଟ ନିବୃତ୍ତି, ଭକ୍ତି କଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆଉ ନାରଦ ଉବାଚ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କରିଷ୍ୟାମି ଶୁକ ଶାସ୍ତ୍ର କଥୁ ଜ୍ୱଳନ। ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଭାଗବତ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବେ, ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସବୁ ଉଡ଼ିଯିବ, ଏ କଥା ଚତୁଃସନ କହିଦେଲେ। ସେ ବି ଠିକ୍ କହିଲେ ଯେ ଏମାନେ ସତ୍କର୍ମ, ସତ୍କର୍ମ ହିଁ ଭାଗବତ ପାଠ ହିଁ ସତ୍କର୍ମ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ନାରଦ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କରିବା, ଆଉ ମାନେ ଏଇ ଭାଗବତ ହିଁ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବିରାଗାଣ ସ୍ଥାପନାର୍ଥଂ ପ୍ରଯତ୍ନତଃ। ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ କେମିତି କଳିକାଳରେ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ ତା ବି ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଆଉ ଇଏ ଭାଗବତ ପାଠ କଲେ ଯାଇକି ହବ, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ପ୍ରଚାର ହବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ବି ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର ନିହାତି ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ପଢ଼ିବ ଧ୍ୟାନର ସହ ଇଏ ସାବଧାନ ହେଇକି ଶୁଣିବ କରିବ ଏବଂ ଆଚରଣରେ ପକାଇ ଦେବ, ଭଗବାନ ହେଇଯିବ। ଓହ ଆଜି ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ମୋତେ ଆଉ ଭୁଲେଇଲେ ହବନି। ହଁ ତମ ହାତରେ କ'ଣ ନ ହବ, ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ତମ ବଂଶ ସିଏ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସିଆ, ତେଣୁ ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପଟାକୁ ଆପଣ ଉଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବେନି। ସବୁ ଜାଣୁଛି ମୁଁ, ମତେ ମାୟା ମତେ ଲାଗିନି ହଁ, ଆଉ ମାୟା ମୋ ପାଖେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଘର ସଂସାର ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ତମ ପାଖେ 24 ଘଣ୍ଟା ତମ ପାଖରେ। ତୁମେ ଛଡ଼ା ମାଉଟିଏ ଦଉଛ, ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛ, ପକେଇ ଦଉଛି, ଆଜିଟା ଲୁଗା ତା ପିନ୍ଧି ପକଉଛି। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ କଲେ ସେ ପତ୍ର ଚାଟି ଚୁଟିକି ସବୁ ପକେଇ ଦଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ। এই ପ୍ରକାର ହେଇକିରି ମାୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟେଇ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ମତେ ଆଉ କହିଲେ ହବନି। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ଯିବ ମତେ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅ, ଏଠି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ହବନି। ସେଠୁ ମାନେ ମାୟା ମୋର ନାହିଁ କଥା ଏମିତି କହିଦେଲେ ଦୃଢ଼ କିରି, ମାନେ ମାୟା ରହିବ କାହିଁକି? ମୁଁ ସଦାବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନରେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ଯଦି ମନ ଭାଗବତ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲା, ମାୟା ତମ ପାଖକୁ ଆସିବ କେମିତି? ମାୟା ପଶିଗଲା, ସଂସାର ଚିନ୍ତା ପଶିଗଲା, ମାୟା କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ହଟିକି ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଗବତ ହିଁ ସେବା କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ବାହାରିବେ। ଏମନ୍ତ ସାଧନା ସବୁ ତ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ସାଧନାରେ ହବନି। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ଦେଖିବା। କୌଣସି ସାଧନା ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମା ନିକିର୍ଦ୍ଦନ ପକେଇକି ଥୋଇଲେ, ଆଉ ଭାଗବତ ପାଠ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ହେଲା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧନା ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ନାହିଁ। ସବୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି କୁତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ମୟା ଯଜ୍ଞ। ଯଦିଓ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କରିବା, ଆଗ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଦେଶବାଳା ପାତ୍ର। ତେଣୁ ସ୍ଥାନଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ କରିବା, କୁତ୍ର ମାନେ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି କରିବା। ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳମ୍ ତଦ୍ ବାଚ୍ୟତାଙ୍ଗିହ, ଜାଗାଟା କେଉଁଟା ସେଇଟା ଆଗ କହନ୍ତୁ। ମହିମା ସୁଖଶାସ୍ତ୍ରସ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ବେଦ ପାରଗୀ। ଏ ସୁଖଶାସ୍ତ୍ର, ସୁଖଶାସ୍ତ୍ର କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ବ୍ୟାସ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସୁଖଶାସ୍ତ୍ର କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ସୁଖଦେବ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ ଭାଗବତକୁ ବୁଝିକିରି ଅନୁଭବ କରିକି କହିପାରିବେ, କାରଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ। ତେଣୁକରି ତା ନା ସୁଖଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ନା। ତେଣୁ ସୁଖଶାସ୍ତ୍ର ଆମେ
ବକ୍ତବ୍ୟ ଆମର କହିବାକୁ ହବ। କିଏ କହିବେ ଯଥାର୍ଥ ଲୋକ କହିଲେ ହବନି। ବେଦ ପାରଗୀ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦରେ ଯେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷ ଚତୁଃଶର ତ କହିବେ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ଓଳିକି ଆଉ ଦକ୍ଷ କିଏ ଅଛି କି? ଏ କଥା ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି। କିୟଦ୍ ଭି ଦିବସେ ହି ଶ୍ରାବ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତୀ କଥା। ଯଦି ଆମେ ଭାଗବତ କରିବା ଅନ୍ତତଃ କେତେ ଦିନ ନାଇଁ ଶୁଣିବାକୁ ଦରକାର। କୋ ବିଧି ତତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମମେଦମ ବ୍ରୁବତାଙ୍ଗିତ। ଆଉ ତାର ବିଧିବିଧାନ କ'ଣ? କେତେ ଦିନ ନାଇଁ ଭାଗବତ ସରାଇବାକୁ ହବ? କ'ଣ କେମିତି ପୂଜା ପାଠ କରିକି କ'ଣ କରିକି କରାଯିବ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ? ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୋତେ ଟିକେ କହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। କୁମାରାହ ଉଚ୍ଚହୁ ଚତୁଃଶନ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁ ନାରଦ ବକ୍ଷ୍ୟାମହ ବିନମ୍ରାୟ ବିବେକିନେ ଗଙ୍ଗା ଦ୍ୱାର ସମୀପେ ତୁ ତଟ ମାନନ୍ଦ ନାମକମ୍। ଚତୁଃଶନ ନାରଦଙ୍କ ଭିତରେ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ନାରଦ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି କଥାଟା ଏମିତି ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା ସତ କଥା, ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଉଦ୍ରେକ ହେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପାଠ ଏକାନ୍ତ ଦରକାର। ତାହେଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରିବା ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ହଉ ନା? ହଁ କୃଷ୍ଣ କୁମାର କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁ ନାରଦ ବକ୍ଷ୍ୟାମହ। ନାରଦ ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି। ବିନମ୍ରାୟ ବିବେକିନେ, ଆମେ କହନ୍ତୁନି ତମକୁ। ଦେବତାମାନେ ଆସିଲେ ସୁଖଦେବ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ, ଆମକୁ ଅମୃତ ନେଇଯାଅ, ଆମକୁ ପିଆଇ ଦିଅ, ଆମକୁ ଭାଗବତ ଅଯୋଗ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ। ତେମେ କ'ଣ ଭାଗବତ ଶୁଣିବ? ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାତ୍ର ଦରକାର ନା। ଆଉ ପାତ୍ର ବୋଇଲେ ଏ ଥାଳିଆ ଗିନା ନୁହଁ, ଜଣେ ସେ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଦରକାର ଯିଏ ଭାଗବତ ଶୁଣିବ। ହକ୍ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସୁଖଦେବ ଫେରେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଗାଟା କୋଉଠି ହବ? ବକ୍ଷ୍ୟାମହ। ତେମେ ବିନୀତ ନାରଦଜୀ, ତେମେ ଜ୍ଞାନୀ, କିନ୍ତୁ କେତେ ନମ୍ର, ତୁମର ବିବେକ ଅଛି, ବିଚାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ବିବେକ ଏବଂ ନମ୍ରତା ଥିବା ହେତୁରୁ ତୁମକୁ ସବୁ ଆମେ କହିବୁ। ଏଇଟା ହେଲା ବଡ଼ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଯାହା କହନ୍ତିନି, ନିଜ ପୁଅକୁ ବି କହନ୍ତିନି, ଦ୍ରୋଣ ସିଆ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପାଠ ହେଲା ନମ୍ରତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ନମ୍ରତା ଏକାନ୍ତ ଦରକାର ଓ ବିବେକଟା ତ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ। ଆଉ ତେଣୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରିବା ନା? ଗଙ୍ଗା ଦ୍ୱାର ସମୀପେ, ଯୋଉଟାକୁ ହରିଦ୍ୱାର କହୁଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ଦ୍ୱାର ସେଇ ଏକା ଜିନିଷଟା। ଗଙ୍ଗା ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ନାମକମ୍ ତଟମ୍, ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଗୋଟେ ତଟ, ଗଙ୍ଗା ତଟରେ ହରିଦ୍ୱାରଟି ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ନିର୍ମଳ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠି ଏକା କରିବା। ତା ନାଁ ତ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ସେ ତୀର୍ଥ ନାଁଟା ଆନନ୍ଦ ନାମକମ୍ ତୀର୍ଥମ୍ ନାନା ଋଷିଗଣୀ ହି ଜୁଷ୍ଟମ୍। ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଅନେକ ମୁନି ଋଷି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୟ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେବ ସିଦ୍ଧ ନିଷେବିତମ୍, ଦେବତା ସିଦ୍ଧ, ସିଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧନା କରିକି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଦେବତା ଏବଂ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବିତ। ନାନା ତରୁଲତା କୀର୍ଣ୍ଣମ୍, ଅନେକ ଗଛ ଲତା ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ରହିଛି। ବାଲୁକାମୟ ଶଯ୍ୟା, ତଳୁଟା ବାଲି ପରିଷ୍କାର ବାଲି, ଇଆଡ଼େ ଗଛଲତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଥିବାରୁ ଶୀତଳତା ଅଛି, ଛାଇ ଖରା ହେଉନି, ତେଣୁ ଶୀତଳ ରହିଲା। କୀର୍ଣ୍ଣମ୍ ନବ କୋମଳ ବାଲୁକମ୍, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛୁ। ନବ ବୋଇଲେ ଅପରିଷ୍କାର ନୁହେଁ, ଅତି କୋମଳ ବାଲୁକା, ସବୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ। ଆଉ ତାପରେ ଗଛଲତା ଅଛି, ଛାଇ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଠି ସବୁ ଦେବତା ମୁନି ଋଷି ପ୍ରାୟ ସଦାବେଳେ ଗହଳି ଥାଏ। କିଏ ତପସ୍ୟାରତ, କିଏ ଜପ କରୁଛି, କିଏ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, କିଏ ଭାଗବତ ପଢୁଛି, ସେଇଟା ଚାଲିଛି। ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ର, ତା ନାଁ ତ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ରମ୍ୟଂ ଏକାନ୍ତ ଦେଶସ୍ଥମ୍ ହେମ ପଦ୍ମ ସୁସୌରଭମ୍ ଯତ୍ ସମୀପସ୍ଥ ଜୀବାନାଂ ବୈରମ୍ ଚେତସୀ ନସ୍ଥିତମ୍। ସେ ଜାଗା ଏତେ ଉତ୍ତମ, ଦେଖ, ରମ୍ୟମ୍ ଏକାନ୍ତ ଦେଶସ୍ଥମ୍, ସେ ଜାଗାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର ହେଇଛି। ହିମାଳୟ, ଶୀତଳତା ଅଛି, ସେଟା ଆଗ ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ସ୍କ୍ରୁ ଢିଲା ହେଇଯିବ, ହଜିଯିବ। ତେଣୁ ଶୀତଳ ରହିଲା,
गछपत्र रहा सूर्य किरण भी पड़ोनी कोमल बालुका गोटे पथर गेंगुटी पड़े बस हम तेणु बालुका सज्जा तल कमलिया लगे बसवा तेणु सुंदर देश यही जगार तापर पुणी आउ गोटे पाठ कौन ना हेम पद्म सुसौरभम सुनार पद्म फुटी हे तो यहाँ आम हेम शब्द अर्थ सुना सुनेली रंगर पद्म सुनाटा बास्ना हेनी हम कि तेणु सुनार पद्म तैयार बास्ना हम कितु ये कहले कौन एमती अर्थ करने को हेम पद्म सुसौरभम पद्म जदिव हेम शब्द लगे किंतु सौरभ मैंने सुगंधि बाहर माने सुनेली रंगर पद्म फुटी एवं सुगंध परिपूर्ण हो पद्म हे तो आम देखने कि जाने कि से कथा ये लिखा है असुविधा कौन अच्छे ना ये जो सुना पद्म कहीद हेनी अर्थ कारण सुना पद्म बाष्पा बाष्पा आसा उठू जय जगन्नाथ तापर कहते नाना तरुलता सुना पद्म जत समीप समीपस्थ जीवा ना सी निकट रोचा आनंद क्षेत्र ताना ता निकट रोचा समस्त जीव परस्पर शत्रुता नहीं चेतसी वैरं न स्थित बाघ एवं हरिण एकत्र पानी पियंती से जगार वैर भाव नहीं तेणु से जगटा ता छाए सिद्ध स्थान ते स्थान एत महिमा तेणु से जगह जब भागवत कथा हो भागवत कथार महिमा आहरी बढ़ कौन भूल हेनी कथा बतैले पुरस्थम निर्बलम चैव जराजीर्ण कलेवरम तद्वयंच पुरस्कृत्य भक्ति ही तत्र आगमिष्यति निर्बलम चैव जराजीर्ण जरा माने वार्धक्य अवस्था द्वारा जीर्ण शीर्ण हो जाइथिबा कि ज्ञान वैराग्य आ भक्ति ये तीन जनाक भक्ति सुस्थ होती ये जन क्षीण हो जाइए शरीर तद्वयंश पुरस्कृत से दी जन को धरिकी भक्ति ही तत्व आगे से बड़े भक्ति से आसवे कहला तात्पर्य अरे भागवत जो पढ़ा हम कि ज्ञान वैराग्य भक्ति तो नाटक करेंगे तेणु सी जो था आमर कौन गला सी शरीर धरवा कथा उठी जाऊ आम किसी दरकार नहीं ज्ञान वैराग्य भक्ति से जगार जबरदस्त रे जो भागवत पढ़ा हो तेणु सीटा आनंद नामधेय तीर्थ जो आनंद ही आनंद अच्छी जो मैत्री भाव रही पशु हिंस्र होना ये प्रकार पवित्र स्थान में भागवत पाठ करा बड़े ज्ञान वैराग्य भक्ति सी जर्जर अवस्था था दुर्बल अवस्था था सी तो 100 को 100 ज्ञान वैराग्य होती आविर्भाव जीव कड़े है तेणु समस्त सुस्थ हो जो पढ़ाला एठी ज्ञान वैराग्य होती अच्छी ना नहीं आम किसी ज्ञान आहरण करने ज्ञान आसूची वैराग्य आसो भक्ति जबरदस्त आसो भागवत पढ़ा है माने जो पढ़ा ये कौन कम तीर्थ प्रभु विराधार कर ये कौन छोटिया जगह कौन ये सबुर महिमा अच्छी तेणु जत्र भागवती वार्ता कहले पड़ा जत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्या भक्त्यादिकम ब्रजत जो जगह भागवती वार्ता स्त्रीलिंग शब्द वार्ताटा तो कथाटा भी स्त्रीलिंग शब्द जो जगह भागवती कथा हम से जबरदस्त भक्ति आसवे ज्ञान वैराग्य आसवे भाव कि जो भावर कथा बुझा भी दरकार जबरदस्त आसुच्च कृष्ण ये अच्छा ज्ञान वैराग्य भक्ति अच्छी पुराण पठन जत्र तत्र सन्निहित हरि भगवान कथा कहूँ भगवान जबरदस्त अच्छा ज्ञान वैराग्य भक्ति नाटक कर जो पढ़ाओ से आसवे तापर सुत वाच सुत कहते सौनकादि मुनि को बोले एवं मुक्ता कुमारस्ते नारदेन समम ततः गंगा तटं समाज मुह कथा पानाय सत्वरा ये कथा कहीकि चतुष्सन कुमारा नारदेन समम नारद सम मान सहित चतुष्सन नारद सहित स्थान तो निरूपण होगा हरिद्वार आनंद क्षेत्र को जा चार 5 जन गंगा तट समाज मुह
कथा पानाय सत्वरा आउ विलम्ब करिया कि कथाटा भागवत कथा हम तेणु यथा शीघ्र माड़ी जा ना चलले से जगह को देखिए कौन कले जदा जाता तटंते तु पदा कोलाहल प्रभुचु एमाने जो सिद्धांत कर बाहर भागवत कथा चलो बोली चारिड़े प्रचार होगा आ गोटे भागवत कथा हम है हरिद्वार जो आनंद आनंद नामक तीर्थ से जगार हम तेणु चारिड़े कोलाहल है भूलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव खाली पृथ्वी नो भूलोक देवलोक ब्रह्मलोक सबुआड़े प्रचार होगा कारण ये कौन छोटिया लोक कथा कि ब्रह्मांकर पाख लोक सब युवाक मानस पुत्र तेणु एमाने भागवत आलोचना करेंगे तेणु या बड़ी पाठ ना तेणु चारिड़े प्रचार होगा कौन हम से श्रीमद भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा ये शब्द सब लिखाई धावंत अपि आजजुः सर्वे प्रथम जेत वैष्णवा श्री भागवत पीयूष पानाय श्रीमद भागवत होती पीयूष मान अमृत गुड़ाक से अमृत पान करने जी रस लंपट कौन कहले मुहुरहु रसिका भूविभावुका भागवत की पाठ शुणव रसिक जी रस लंपट कृष्ण रसमय जी हो कृष्णमय होता ना रस बा भक्ति रस जहाँ जी भक्ति रस कौन बुझी रस अच्छी रस कौन कौन भातिक रस कही पकड़ कुआड़े पाठ ये टे कह ना अच्छी श्रृंगार श्रृंगार रस मधुर मधुर अम्ल कटु कषाय तिक्त छटा रस रहा जीभ जोटा चाखुची मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त यहाँ छटा रस ये रस सह काव्यर किसी अर्थ नहीं काव्य रस अच्छी श्रृंगार श्रृंगारटा एक नंबर रस हास्य करुण श्रृंगार हास्य करुण श्रृंगार हास्य करुण कटिगला लाइन ऐसा 9टा रस आसो बोल लाइन वीर भयानका श्रृंगार हास्य करुण और रौद्र वीर भयानका श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानका विभत्स अद्भुत संज्ञ विभत्स आ अद्भुत ये है काव्य अष्टौ रसास्मृता ये 8 रस जदिव कहुई भक्ति भी रस वात्सल्य रस यहाँ अनेक कथा पुणी युक्त हम कि ये 8टा मुख्य रस बोली कहगला आ भक्ति क्या भक्ति रस हेल्ले सी छोटिया रस नुह भक्त सर्वश्रेष्ठ रस किंतु ए प्रकार गले तेणु कहते कि रस लंपट कहले कहुचे रसिका बिना रसिक नहले भागवत शुणी पारिबनी रसवेत्ता कृष्ण रस माने ज्ञान वैराग्य भक्ति भाया रस रसिया पाठ को जी बुझीपार सी सीधा भागवत शुण हम कि अमृतमय जिनस अमृत श्रीमद भागवत कथा रूपक अमृत को पान करने रस लंपट माने धावंत धाइले जो मैंने परम वैष्णव विष्णु को केवल चिन्हती आखिर किसी ना सी रहा तेनाली कह किए जे चतुष्सन आज जो सर्वे सब पै आसे प्रथम रू जो वैष्णव सब आसिक जमा होगा आउ सब आसवे भृगु कु मैंने आसे ऋषि ना कहला ना भृगु वशिष्ठ भृगु है मानस पुत्र ये परीक्षा करने तीन देवता भर श्रेष्ठ किए सी भृगु वशिष्ठ किसी छोटिया नुह ये वशिष्ठ परंपरा आसी वशिष्ठ वंश तो व्यास शुक पराशर सब तो तेणु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि
ଦେବଳ ଦେବଳ ଦେବରାତ ଦେବରାତ ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ବିଷ୍ଣୁନାଥ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେବରାତ ଦେବଳ ଦେବଳ ଦେବରାତ ଦୁଇଟା ଦିବଚନ ହେଇଛି। ରାମ ହଁ ରାମ କହିଲେ ଏଠି ପରଶୁରାମ ପରଶୁରାମ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ତ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ଗାଧି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଗାଧି ସୁତ ଗାଧି ହେଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପିତା ଗାଧିଙ୍କ ସୁତ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଗାଧି ସୁତସ୍ୟ ସା କଳହ ଇଏ ବି ଜଣେ ଋଷି। ମୃକଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମର୍କଣ୍ଡ ଛୋଟିଆ ନୁହଁ। ମୃକଣ୍ଡୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୃକଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ର ମୃକଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ର ହେଲେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୃକଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ର ହେଲେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। ଅତ୍ରି ମଧ୍ୟ ମାନସ ପୁତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର। ପିପଳାଦ ଜଣେ ଋଷି। ତ୍ରିକ ପିପଳାଦୟ ତ୍ରିକ ଏବଂ ପିପଳାଦ। ଯୋଗେଶ୍ୱର ମାନେ ବ୍ୟାସ ଏବଂ ପରାଶର ଦିବଚନ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବ୍ୟାସ ଆସିଛନ୍ତି ପରାଶର ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କ ବାପ ସିଏ ପରାଶର ଏବଂ ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ବ୍ୟାସ ଭାଗବତ ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା ମାନେ ସେମାନେ ଆସିବେ କି ତେଣୁ ବ୍ୟାସ ପରାଶର ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସ ପରାଶର ଛାୟା ଶୁକ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛାୟା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଛାୟା ଶୁକ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସେ ଆବିର୍ଭାବ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଅନେକ ଛାୟା ଶୁକ ହେଲେ ଛାଇଟେ ନୁହଁ ସେ ବି ଗୋଟେ ରୂପ ଆଉ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ତେଣୁ ଛାୟା ଶୁକ ତାଙ୍କ ନାଁ। ତାପରେ ଶୁକଦେବଙ୍କର ଅଭିକରଣ କଲ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଆଉ ଛାୟା ଶୁକ। ତାପରେ ଯାଜଳି ମୁନି ଜହ୍ନୁ ମୁଖ୍ୟା ସର୍ବେ ଅପି ଅମି ମୁନିଗଣା ସହପୁତ୍ର ଶିଷ୍ୟା ଏ ସମସ୍ତ ମୁନିମାନେ ନିଜ ନିଜର ପୁତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକିରି ସ୍ୱସ୍ତ୍ରୀଭି ଆଜଜୁହୁ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସବୁ ଧରିକିରି ନାହିଁ ଏସବୁ ସମସ୍ତେ ବିବାହିତ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଧରିକିରି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜଜୁହୁ ଅତି ପ୍ରଣୟେନ ଯୁକ୍ତା ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେ ଅତି ପ୍ରେମରେ। ବେଦାନ୍ତାନି ଚ ବେଦାଶ୍ଚ ବେଦାନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରାଃ ତନ୍ତ୍ରାଃ ସବୃତ୍ତୟ ବେଦାନ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ଆସିଲେ। କହିଲେ ବେଦ ତ ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଉ କ'ଣଟେ ହବ ସେ ପୁଣି ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ହେଲେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବି କଳ୍ପନା କରାଯିବ। ଏସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଯାହା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ସେ କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବେ ତାହା ବି କାଳ୍ପନିକ। ତେଣୁ ସେ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଯିବେ। ସେ କାଳ୍ପନିକ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କୃଷ୍ଣ ହେଇକି ତ ନିଜ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଯିବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ହେବନି। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହେଇକିରି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରିକିରି। ସବୃତ୍ତୟ ଦଶ ସପ୍ତ ପୁରାଣାନି ଏଠି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ କହିଲେନି କାରଣ ଭାଗବତକୁ ମିଶିଲେ 18 ହବ ଭାଗବତ ପାଠ ହବ ଭାଗବତ ଆସିବେ କ'ଣ ତେଣୁ ଆଉ ଯେଉଁ 17 ପୁରାଣ ରହିଲେ ବ୍ୟାସକୃତ ସପ୍ତଦଶ ମାନେ 17 ପୁରାଣ ଷଟ ଶାସ୍ତ୍ରାଣୀ
तथा आजुहु वेद जदि आसिले आगे 6टा शास्त्र अच्छी है शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष छंद निरुक्त ये 6टा है वेदर अंग एमाने भी शास्त्र एमाने भी सब मूर्तिमान होकर आसिले सब शास्त्राणी गंगाद्या सरिता गंगा प्रभृति नदी मैंने आसिले मूर्ति होगी तत्र पुष्करादि सरांशी पुष्कर प्रभृति तीर्थ मानस प्रभृति सरोवर क्षेत्राणि च विभिन्न तीर्थ दिश सर्वा दंडकादि बनानी च सबु दिग इे दंडक प्रभृति वन नगादय नग मान पर्वत जजुहु तत्र देव गंधर्व दानवा देवता गंधर्व दानव समस्ते आसिक पहुँचीगले गुरुत्वा तत्र नायातन भृगु संबोध्य चानयत गुरुत्वा तत्र नायात कई मन कौन गोटे भागवत आलोचना आम जा वयस्क लोक आम कौन भागवत जानू कि एमती गोटे भूक्षेप नक जो मैंने न आसवा कथा चिंता कले भृगु कहले देख प्रभु भृगु जाकि समस्त बुझेकरी विशिष्ट लोक जे कहले आस तो बुझुन कहीं ये भागवत कौन से सामान्य भागवत चर्चा हो जो चतुष्सन वक्ता हे सीटी भागवतटा केमी रसमय हम व्यास निजे लिखिंट से बसिक शुणे आते बुझुन कहीं आस सब समस्त डाकिक आनले तो ये कहगला भागवत आलोचना करने माने भक्ति भक्ति भाव थी व्यक्ति जो मैंने वयस्क लोक आसीपार ना आणिक बसईक शुणा एक कहगला से जुग समय अलग बर्तमान समय ये सब कम आग दौड़ी जाऊे गाँ गंडा छाड़ी कारण आगुरी कौन होता कि प्रत्येक गाँव में भागवत टुंगी था एवं भागवत कौन कौन टी पढ़ापढ़ी होता तेणु प्रत्येक भागवत प्रति आग्रह थिला आग्रह था निश्चित हाँ तेणुक सी ये जिनटा आए कड़े आस बर्तमान तो कड़ी घोर होगा तेणु कृष्ण तत्परा दीक्षिता नर नारदीनाथ दत्त मासन उत्तम नारद दीक्षित हेले समस्त आसन देखिए नारद तो मुख्य करवा लोक तो आसन देखिए बसैले कुमारा वंदिता सर्वे निषेधु कृष्ण तत्परा कुमार मान विशेषण गोटे दिगला कृष्ण तत्परा कुमारा केवल कृष्णमय होता जो चतुष्सन ना कुमार से वंदिता से वंदना करा सर्वे समस्त समस्ते से तो सबुठ वयस्क आदि सृष्टि ज्ञानर भंडार आई सब अच्छी तेणु समस्त स्तुति स्तुति कले प्रशंसा कले और बसैले ठाकुर से आखि देखा आखि खोलदेले देखिले सब पाप बड़ा जिनस मत से कहले हाँ कृष्ण तत्परा वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिण वैष्णव आसिले विरक्त मान संसार प्रति कौन से आसक्ति नहीं ए प्रकार लोक जो मैंने सन्यासी ब्रह्मचारी मुख भागे स्थितास्ते तदग्रे नारद स्थित समस्त सम्मुखें बसिले किए वैष्णव जो मैंने संसार विरक्त सन्यासी ब्रह्मचारी सब आगे बसिले और समस्त आगे नारद बसिले नारद चतुष्सन बसिले नारद बसिले तापर अन्य सब बसिले यार तात्पर्य नारद स्थित एक भागे ऋषिगण तदन्यत्र दिवौकश ऋषिगण
समस्त ऋषि मैंने गोटे ग्रुप गोटे दल हो बसले देवता मैंने सी भी गोटे दल हो बसले वेद उपनिषद शास्त्र गुड़ाक वेद उपनिषद पुराण 17टा पुराण आसते शिक्षा कल्प व्याकरण इवेंट सब आसते समस्ते जगह सी बसले तीर्थ मान तीर्थ सब आसते समस्ते गोटे गोटे दल बाधिक निर्दिष्ट दल से हिसाब सब बसीगले स्त्री अन्यतः स्त्री मैंने भी स्वतंत्र होकर बसले तो साधारण कथा ये प्रकार सब होगा जय शब्द नम शब्द शंख शब्द तथा भागवत महापुराण की जय जय शब्द है नमः कृष्णाय नमः शंख शब्द है ये सब होकर चूर्ण लाजा प्रसूनानी चूर्ण माने कुंकुम कुंकुम गोटे स्वतंत्र मंजी अच्छी कुंकुम लाजा माने खई फूल निक्षेप सुमहान सब टिका जमी आम होमती समस्त आनंद लाजा माने लियाटा खई लियाटा गोटे पवित्र जिनस तो से खई लिया पड़ा फूल फिंगा है सब हो समस्त दियों को फिंगली सी फिंगा समस्त फिंगा फिंगी है कौन आनंद सुमहान भूत विमाना समारूढ़ किंतु देवनायका देवता मैंने विमान चढ़ी आविर्भाव हो कल्प वृक्ष प्रसूनी तान सर्वान तत्व समाकिरण देवता मैंने विमान चढ़ी ऊपर रहिले आकाश मार्ग रहिले एवं कल्प वृक्ष आनी फूल को समस्त मुनि ऋषि समस्त रूप पकेले सुत होवाच एवं तेषु एक चित्तेषु से जो मैंने बसिले बुद्धि चगला नाला सब एक चित्त एकाग्र चित्त चाहिए बसिले किमी भागवत टी शुणा एक चित्तेषु श्रीमद्भागवत श्रीमद्भागवत श्रवण करवा उत्साह अच्छी प्रेम अच्छी तेणु आनंद आसिक बसीगले एक चित्त हो मन आ कड़क जाऊनी महात्म्य मुचिरे स्पष्टम नारदाय महात्मने तापरे भागवत महात्म्य स्पष्ट भाव भागवत महात्म्य पढ़ले भागवत पढ़े तो भागवत महात्म्य पाठ आरंभ होगा कुमारा चुहु कुमार कहले अथते वर्ण्यते अस्माभि महिमा सुखशास्त्र ये सुखशास्त्र बा श्रीमद भागवत यार महिमा आग कहवा यार महात्म्य न जान भागवत कौन पढ़ो तुम आग सीटा दरकार तुम सीटा आग कहवा जस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति ही कर तले स्थिता चले भागवत महात्म्य खाली शुणले भी मुक्तिटा तुम हाथ मुठार कौन कहुई देख ताले सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा चतुर्सन कहते सदा सर्वदा सेवा करने श्रीमद भागवती कथा जिते समय मिलूँ दिन राति भागवत कथा सेवा कर जस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तं समाश्रयेत भागवत शुणा माने श्रीहरि बा भगवान श्रीकृष्ण तुम चित्तर आसिक विराजमान करे अनेक कथा शोक आहरी अच्छे लिखाई ग्रंथ सद्य हृदयवरुद्धतेत्र पृथ्वी से सब भागवत पुणी आसवे सद्य हठात भागवत पढ़ला सागे सागे कृष्ण आसिक पाइबे ये सिया लिखाई शीर्षक अर्थ से ग्रंथ अष्टादश साहस्य ये ग्रंथटी होती 18,000 शोक 18 सहस्र 12 स्कंद संहितम एवं 12टा स्कंद परीक्षित सुख संवाद एवं यहाँ सब सुख परीक्षित संवाद शुणु भागवत यारी ना भागवत
ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ସନ କହିଲେ। ତାବତ ସଂସାର ଚକ୍ରେସ୍ମିନ୍ ଭ୍ରମତେ ଅଜ୍ଞାନତଃ ପୁମାନ୍ ଯାବତ କର୍ଣ୍ଣଗତା ନାସ୍ତି ସୁଖଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଅକ୍ଷରମ୍। ଦେଖ ସେତିକି ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଭୁଲୁଥିବେ। ସଂସାର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଘର ଦ୍ୱାର ୟାରି ଭିତରେ ହେଇକିରି ଟଙ୍କା କେମିତି ଆସିବ ଖାଇବା ପିଇବା ବଞ୍ଚିବା ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକିରି ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ଲୋକ ବୁଲୁଥିବରେ ଭ୍ରମତେ ଅଜ୍ଞାନତଃ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ହେତୁରୁ ଲୋକ ଏ ଅଜ୍ଞାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଅବିଦ୍ୟା ଅଜ୍ଞାନ ମାୟା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ବୁଲୁଥିବ ସେମିତି ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିକିରି କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲିବ ନା ଯାବତ କର୍ଣ୍ଣଗତା ନାସ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନରେ ପଡ଼ିନାହିଁ ସୁଖଶାସ୍ତ୍ର କଥା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲିବ। ଭାଗବତ କଥା ପଡ଼ିଗଲା କାନରେ ମାନେ ଆଉ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ବୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି କଳତଳେ ସ୍ଥିତ ଆଉ ମୁକ୍ତିଟା ତମ ହାତ ଫଟାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ରେ। ତ ଭାଗବତ ଶୁଣ ଭାଗବତ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତିଙ୍କର ଦାସିତ ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଉପର ସ୍ତର ନୁହଁ। ଭକ୍ତି ହେଇଗଲେ ମୁକ୍ତିଟା ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ମୁକ୍ତିଟାକୁ କିଏ ଚାହିଁବନି ମଧ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ଏବଂ ମୁଁ ଏମିତି ଜନ୍ମ ମତେ ଦଉଥ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏମିତି ଭାଗବତ କହୁଛି ସେତିକି ଦରକାର। ତାପରେ କହିଲେ କିଂ ଶ୍ରୁତି ହିଁ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପୁରାଣିଶ୍ଚ ଭ୍ରମାତ୍ମକ କହିଲେ ହେ ବାପା କିଂ ଶ୍ରୁତି ଶ୍ରୁତି ମାନେ ବେଦ 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 ପଢ଼ିକି କ'ଣଟା ହବ? ବେଦ ତାର ଯଦିଓ ସଂସ୍କୃତ କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଅଲଗା ତା ବ୍ୟାକରଣ ଅଲଗା ସେ କିଟିକିଟିଆ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବୁଝି ହେବନି। ଆମର ଭଦ୍ରଂ କର୍ଣ୍ଣୈ କର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣଉ କର୍ଣ୍ଣା କର୍ଣ୍ଣୈ ତୃତୀୟା ବହୁବଚନ ହେଉଛି ଯେମିତି ନରୈ ଫଳୈ କିନ୍ତୁ ବେଦରେ କୁହାହବ ଭଦ୍ରଂ କର୍ଣ୍ଣେଭିଃ। ଆଉ ତେବେ କଣଟା କହିବ ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣୈଟାକୁ ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣେଭିଃ ବୋଇଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିନେଇଛେ କେତେବେଳେ ତେଣୁ ସିଏ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତକୁ ବୁଝିପାରିବନି ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପାଠ। ତେଣୁକରି ବେଦ ବୁଝିବାଟା ତାର ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ହଁ ସୁଖଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଆଖ୍ୟ ନ ଶ୍ରୁତି ତେଣୁ ବେଦ ଆଡ଼େ ଯାଆନି। ବେଦ ବେଦ ପଢ଼ିପାରିବନି ବୁଝିପାରିବନି ପଢ଼ିବ କ'ଣ? ଶ୍ରୁତି ବହୁ ବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଅନେକ ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି। ପୁରାଣିଶ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଆଉ ପୁରାଣ ବି 17ଟା ପୁରାଣ ଅଛି ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବୋଲି ବ୍ୟାସ ପୁଣି ନିଜେ କହିଲେ ନିଜ ମୁହଁରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ତ କିନ୍ତୁ ଏ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ମୁଁ ଲେଖିନଥିଲି। ଏ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ସଂସାର କଥା ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଏମିତି ଅସ୍ତ୍ର ମାରିଲେ ସିଏ ଏଇସବୁ ପାଠର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ାକରେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କିଛି ହବନି। ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ପୁରାଣିକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ହିଁ ନିଜେ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବି ଏଠି କହିଲେ ନା ମୁଁ ବି ସେଗୁଡ଼ା ଭୁଲ କରିଛି ସେଗୁଡ଼ା ଲେଖି କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଏକମ୍ ଭାଗବତଂ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ମୁକ୍ତି ଦାଦି ଗର୍ଜତି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅରେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ୟ ପୁରାଣ ପଢ଼ିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି ନା ସେଗୁଡ଼ାକରେ କିଛି ନାହିଁ ଭ୍ରମାତ୍ମକ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏକମ୍ ଭାଗବତଂ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ମୁକ୍ତି ଦାଦି ଗର୍ଜତି ବସ୍ ମୋ ପାଖରେ ଶୁଣୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେବି। ଏ କଥା ଭାଗବତ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କହିଲେ ଆମେ ଶୁଣିଯିବୁ ଭଲ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ହବନି। ପ୍ରମାଣ ଦଉନ ମାଗଣା କହିଦେବ କୋଉଠି ଭାଗବତ ଶୁଣିକିରି କିଏ ମୁକ୍ତି ହେଇଛି? ଏଇ ଭାଗବତ ପରା 7 ଦିନ ଶୁଣିଲେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲେ। ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଶୁଣିକିରି ସୁଖଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋର ସବୁ ହେଇଗଲା ମୋତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି 7 ଦିନ ହେଇଗଲା ତକ୍ଷକ ପଳେଇ ଆସିବ ଦଂଶନ କରି ମୁଁ ଛଟପଟ ହେଇକି କାହିଁ କରିବି। ମୁଁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକିରି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଏକାକାର କରିଦେବି ଭିତରୁ ପଳେଇବି। ଇଏ ମଲା ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ସପ ଖାଉଥିଲେ ବାପା ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ସବୁ କହିଦେଲା ଆପଣ ମୋର ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ କଥା ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ ଏବଂ
ବିଶ୍ୱ ଆଗ ତ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ତ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ମିଶେଇ ଭିତରୁ ବାହାରୁ ପଳେଇଲା, ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଗ କରିକି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା। କ'ଣ କରିଦେଲା ପରେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କଥା ଭାଗବତ ଶୁଣିକିରି ପରୀକ୍ଷିତ ମୁକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତେଣୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଇଏ ଯୁକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଇଏ ମାହାଳିଆ ଲେଖା ହେଇନି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଭାଗବତ ମୁକ୍ତି ଦେବାରେ ଦକ୍ଷ। କିଂ ଶ୍ରୁତି କଥା ଭାଗବତ ଶ୍ୟାପି ନିତ୍ୟମ ଭବତି ଯତ୍ ଗୃହେ। ଯାହା ଘରେ ଇ ଭାଗବତ କଥା ସବୁଦିନ ହୁଏ, ତତ୍ ଗୃହମ୍ ତୀର୍ଥ ରୂପଙ୍ଗି ବସତାଂ ପାପ ନାଶନମ୍। ସେ ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ରହିବ ନାହିଁ କଦାପି, କାରଣ ସେ ଘରଟା ତୀର୍ଥ ହେଇଯିବରେ। ତୀର୍ଥ ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଧୌଚ ଜଳ ହେଲା ଗଙ୍ଗା, ସେ ହିଁ ତୀର୍ଥ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ କଥାମୃତ ଶ୍ରବଣ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତୀର୍ଥ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ମୁକ୍ତିଦାୟକ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ କଥା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ, ସେ ଗୃହଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର, ତୀର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ। ଆସି ଘରେ ଯିଏ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାପ ରହିବନି। ଅଶ୍ୱମେଧ ସହସ୍ରାଣୀ ବାଜପେୟ ଶତାନିଚ। ଲୋକ ତୁମେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କର, ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞ କର, ଅନେକ ଯଜ୍ଞ ବିଧାନ ରହିଛି, କର ଯାହା କରୁଛ କର। ହେ ଶୁକଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଆସ କଳାଗ ନାରଭନ୍ତି ଷୋଡ଼ଶୀ। କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ ଐକ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ କିଛି ହବନି। ଶୁକଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଯଦି କଲ, ୟା ସ୍ୱଭାଗରୁ ଭାଗେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯେତିକି ଫଳ ମିଳିବ, ସ୍ୱଭାଗରୁ ଭାଗେ ଫଳ ବି ଯଜ୍ଞ ଫଳରେ ନାହିଁ, କିଛି ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କର ଏବଂ ଭାଗବତ ଖାଲି ପଢ଼। ତାପରେ ତାବତ ପାପାନି ଦେହେସ୍ମିନ୍ ବସନ୍ତି ଅଶ୍ବିନ ବସନ୍ତି ତପୋଧନା। ସେତିକି ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ ଦେହ ଭିତରେ ରହିବ, ଯାବତ୍ ଶ୍ରୂୟତେ ସମ୍ୟକ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ନରେହି। ପାପ ସେତିକି ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବତ ଶୁଣିନି। ନର ମାନେ ଲୋକ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗବତ ଶୁଣୁନି ତା ପାଖରେ ପାପ ରହିବ। ଭାଗବତ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି କୌଣସି ପାପ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ହବ। ହରେ ନାମ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନଟା ସମସ୍ତ ପାପ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ତେଣୁ ପାପ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିଲା ମାନେ। ନ ଗଙ୍ଗା ନ ଗୟା କାଶୀ ପୁଷ୍କରଂ ନ ପ୍ରୟାଗକମ୍। ଗଙ୍ଗା ଗୟା କାଶୀ ପୁଷ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରୟାଗ କ୍ଷେତ୍ର ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁକଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଆସ ଫଳେନ ସମତାଂ ନୟେତ୍। ତୀର୍ଥ ଶୁକଶାସ୍ତ୍ରର ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମତାଂ ନ ନୟେତ୍। ଭାଗବତ କଥା ଏବଂ ତୀର୍ଥ ବୁଲା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହବ, ଏ ତୀର୍ଥ ସେବନରେ କୌଣସି ଫଳ ନାହିଁ। ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ତାର ନୁହେଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ତ ଇଏ ଗଙ୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ରତମା ନଦୀ, କାହିଁକି ନା ଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ ଜଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ ହୋଇକରି ଆସିଥିବାରୁ ଏ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ରତମା। ଏଥିରେ ସ୍ନାନ କଲେ ପାପ କଟିଯିବ, ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତା ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତପସ୍ୟା କରିକି ଭଗୀରଥ ଆଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ ତୀର୍ଥକୁ ଆମେ କ'ଣ ତୀର୍ଥ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିକି ଗାଧଉଛେ? ତା ନୁହଁ। ନଈଟା ତ ଗୋଟେ ଗାଧେଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ପାପ ଯିବ। ଏ ସିଏ ମୁଁ ପାପି, ଜଣେ କିଏ କହିବ ମୁଁ ପାପି ବୋଲି, ମୁଁ କାହିଁ ପାପି ହେବି? ପାପି କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ବୁଡ଼ିକିରି ପଳେଇବା ତୀର୍ଥ କରିଛି ଆଉ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନାଟା ଯଦି ଠିକ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ଫଳ ମିଳିବ। ଭାବନା ନଥିଲେ କିଛି ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ଶୁଭଶାସ୍ତ୍ର କଥାଟା ଜବରଦସ୍ତ ଫଳ ମିଳିବ। କିଛି ନହେଲେ ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କଥା ତ ଶୁଣିଲ, 5 ଜଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିବା ଶ୍ରୋତା ଭେଦରେ ବି ଫଳ ଭେଦ ହବ। ଜଣେ ଏକାଗ୍ରତାର ସହ ମଜିକିରି ଶୁଣିଲା,
एवं आचरण कर व्यवस्था कर आचरण पकेला सी जहाँ फल पाइब जड़े घूमेक शुण जड़े ये बसते मन थी आउ कड़े कि शुणुची बोली लोक जाए शुणुची शुणुनी मन जो कम से हम मन जदि भागवत कथा भितर ना अन्यत्र बुझिला भागवत कथा तुम शुणुना तेणु ध्यान सहित जदि शुणव मैंने पक्का पाठ ये सब विशेष ज्ञान एगुड़ाक रूढ़ा हिसाब से पकई तेणु मन ही सबुर मूल तेणु मनुटा जदि चिन्मय सत्ता भीतर प्रवेश कर सचिदानंद प्रभु ना सी भीतर आनंद अच्छी अनुभव कले भीतर पशिज से अनुभव कर समय दरकार ना हेनी आ समय हेल्ले से मन ठीक बस चुपचाप श्लोकार्धम श्लोकपादम नित्यम भागवत उद्भवम ये भागवत गोटे श्लोक हो श्लोकर अर्ध हो बा गोटे पाद गोटे पद भी हो जदि पढ़ पठस्व स्वमुखेन एव जदि इच्छसी परांगति भागवत को छाड़ने कहीं जदि परांगति परम गति की पाइबा इच्छा कर परमगति माने कौन भगवत चरण अरविंद प्राप्ति है परम गति जदि भगवान कृष्णकर पाद पद्म को आश्रय मिलवा पाद पद्म आश्रय मिलवार व्यवस्था चाहूच भागवत पढ़े आ गोटे शब्द कह से इटा कह गोटे भिन्न प्रकार भाव किसी भी गोटे शब्द कहीदे हम ना भागवत पढ़ भागवत पाठ कर हे तो गोटे शब्द कहले तार महत्व अच्छी एक कहला या माने न गोटे गोटे शब्द पढ़ो यहाँ गोटे आधिक्य यहाँ गोटे भिन्न प्रकार भाव कह प्रकार ये गोटे ग्रंथ जे खाली कृष्ण ना कहले तो सब हो ना तेणु या कथा गोटे से कहुई किंतु जहाँ भागवत कह कृष्ण आसवे तेणुक गोटे शब्द कहले भी हम किंतु ये लक्ष्य कहुई भागवत महत्व को बढ़ाई कहगला कि पढ़ कि गोटे शब्द पढ़ कौन ना ये गोटे शब्द को ए प्रकार बुझा मैंने गुरुत्व दी जाइए भागवत ग्रंथ एत महान जे गोटे शब्द पढ़ले बोलते तार किसी फल पाइब गला वेदादि वेदादि वेद माता च पौरुषं सुप्तमेव च वेद वेद आदि बेले कौन वेद आदि वेद सब मंत्र मंत्र मूल ओंग रो वेदादि कहले ओंग बिना ओंग रे मंत्र मृत ओंग होचुंदी चैतन्य बा जीवनी शक्ति ओंग ही ब्रह्म तेणु ओंग रहीकि मंत्र उच्चारण हेले से मंत्र ठीक ना मंत्रटा मल्लाटा बिना ओंग रे मंत्र उच्चारण ये सब विभिन्न कथा तेणु वेदादि कहले ओंकार वेदमाता गायत्री ओंकार उच्चारण कले जहाँ गायत्री मंत्र जप कले से पुरुष सूक्त जोटा आम प्रभु स्नान मंडप पर गाधौं सहस्र शिरसा पुरुष सहस्राख्य सहस्रपात ये छोटिया मंत्र नुह ये वेद ऋग्वेद मंत्र ये मंत्र प्रभु स्नान करते अति प्रिय सी मंत्र जमी रुद्राभिषेक सेमती पुरुष सूक्त मंत्र पुरुष सूक्त 21टी वैदिक मंत्र से प्रभु स्नान करते पुरुष सूक्तमेव च त्रयी त्रयी माने वेदत्रय ऋग यजु साम भागवतम एवं भागवत चैव द्वादशाक्षर एव च एवं द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर द्वादशाक्षर मंत्र ये सब एक जिनस पहले ओम कहले जहाँ वेदमात्रा गायत्री जप कले खाली ओम जप कले हम ओम कह कथा तो गीता कहते भागवत कहते खाली ओम बोली किसी मंत्र दरकार नहीं ओम वेदमाता गायत्री पुरुष सूक्त
ऋग यजु साम वेद भागवत पाठ एवं द्वादशाक्षर मंत्र जप ये सब गुड़िक माने भक्ति व मुक्ति पाई उद्दिष्ट सब ये सब गुड़िक साधना गोटे गोटे स्तर में अच्छा टीकाठू कम अधिका न कहीदे तुलसी च बसंत पुरुषोत्तम एव च आ तुलसी कारण तुलसी गछ गुड़े लगे जदि सेवा कल असुविधा किसी नहीं तुलसी कारणम जत्र तत्र सन्निहित हरि तुलसी बर्ण जोठी कृष्ण सीठी तेणु गछ गुड़े तुलसी गछ गुड़े लगेब ता घास रखिबनि घुषिया घुषि कर भल कि पानी दब हुस हुस कि बढ़े सब तुलसी नहीं माला करके प्रभु को दब सरीगला से तुलसी सेवा खाली कले भागवत पढ़िया संगे समान विभिन्न कम कथा कहुदी बसंत तुलसी च बसंत पुरुषोत्तम एव च तुलसी बसंत माने बसंत तो बसंत गोटे ऋतु ना कौन तेणु बसंत ऋतुटा देख ये सबुठ श्रेष्ठ कहीं ये गरम नंडा नत्यंत शांत परिवेश से ईश्वर आराधना करने प्रकृष्ट समय तेणु बसंत तुलसी कानन सेवा करवा जहाँ बसंत ऋतु बस ध्यान कर भगवान मिल पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम माने उत्तम पुरुष स्वयं प्रभु प्रत्येक भितर जो अच्छा पुरुष पुरुषोत्तम हेले भगवान तेणु से पुरुषोत्तम भगवान इतेषां तत्वतः प्राज्ञी न पृथक भाव इष्यते जिते गुड़े कथा कहगला माने वेदा ओंकार गायत्री मंत्र पुरुष सूक्त वेदत्रय भागवत कथा द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मक ब्राह्मण चाग्निहोत्रंच सुरभि द्वादशी तथा द्वादशात्मा मान दिवाकर सूर्य पूजा कले से सूर्य होती 12 मास को 12टा ना द्वादशात्मा से प्रयाग क्षेत्र रहिले सी भी एका कथा काल संवत्सरात्मक संवत्सर माने वर्ष एक वर्ष रूपक जो काल काल ता बाटर अच्छी सदा तो वर्ष गोटे वर्ष गला गोटे वर्ष आउटे वर्ष आसते तेरे इथर यदि भगवान को सेवा करियो ये काल नहीं तार फल अच्छी ब्राह्मण ब्राह्मण मध्य सेव्य अग्निहोत्रम होम आलु यज्ञ करवा च सुरभि गो सेवा द्वादशी तिथि तुलसी एवं बसंत ऋतु पुरुषोत्तम एतेषां तत्वतः प्राज्ञी न पृथक भाव इष्यते जिते कथा कहगला ये समस्ते गोटे भगवान को पाइबापी भाव भक्ति पाइबापी ये सबुड़िकर महत्व रही द्वादशी कहीं कहगला ना जो एकादशी व्रत कहगला सेटा द्वादशी तिथि पारायण करा कहगला दशमी दिन भक्ते खाई एकादशी दिन निज द्वादशी दिन जो ब्राह्मण भोजन कर खाइब ये जो द्वादशी से कहला से एकादशी व्रत कहना द्वादशी जोटा किए करते अम्बरीश ये पाठटा तापर द्वादशी पारण था ना ये सब गोटे कथा एकादशी व्रतटा को महत्व दिखाई खाली एकादशी दिन करवा एकादशी व्रत द्वादशी था ना सी सब बेस्ट जिन जोटा अम्बरीश करते जस्ट भागवत शास्त्र बाचेत अर्थ तो अनिशम जो व्यक्तिटा भागवत शास्त्र को अनिशम
ନିରନ୍ତର ଅର୍ଥ କରିକିରି କହେ କଣ ହବ ନା ଜନ୍ମ କୋଟି କୃତମ ପାପମ ନଶ୍ୟତେ ମାତ୍ର ସଞ୍ଚୟ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ସହଜ କଥା କୁହାଗଲା ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବିଚାର କରିକି ଦେଖିବା ଆମେ ସତ୍କର୍ମ କରୁଛେ ତ ନା କିଛି ପାପ କରୁଛେ ନା ଆମେ ପାପ କର୍ମ କରୁନାହେଁ ଭାଗବତ ପାଠ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଚମତ୍କାର କଥା ତାହେଲେ ନା ଆମେ ନିଜ କର୍ମକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛେ କି ଠିକ କରୁଛେ ଆମେ କଣ ବ୍ରହ୍ମା ତେବେ ଭାଗବତଂ ଶାସ୍ତ୍ରಂ ବାଚେତ ସେଠୁ ଶୋକାର୍ଦ୍ଧମ ଶୋକପାଦଞ୍ଚ ପଠେତ ଭାଗବତଂ ଚ ଯଃ ଭାଗବତର ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ହଉ ଅଧା ହଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ହଉ ଯଦି କିଏ ପଢିଲା କୁହାଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ସେଇ କଥା ଆଉଥରେ କହିଲେଣି ନିତ୍ୟମ ପୁଣ୍ୟମ ନବାପ୍ନୋତି ରାଜସୂୟାଶ୍ୱମେଧ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ଯାହା ଯଜ୍ଞ କରଣ୍ଡେ ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି କ'ଣ ଦରକାର ଏ ଭାଗବତ ପଢ଼ ଇଏ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ଦେବ କ'ଣ କୁହା ନ ହେଉଛି ଭକ୍ତମ ଭାଗବତମ ନିତ୍ୟମ କୃତଞ୍ଚ ହରିଚିନ୍ତନମ ତୁଳସୀ ପୋଷଣମ ଚୈବ ଧେନୁନାଂ ସେବନଂ ସମମ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିଦେବା କଥା ଭକ୍ତମ ଭାଗବତମ ନିତ୍ୟମ ପ୍ରତିନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଭକ୍ତି କର ବୋଲେ କ'ଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଇକି ପୂଜା କରିବ ନାଇଁ ମ ଏମିତି ଆଲୋଚନା କର ପ୍ରତିନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟମ କୃତଞ୍ଚ ହରିଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଅନବରତ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନରେ ରହ ମନଟା ସଂସାରମୟ ହେଇକି ରହୁଛି ଏମିତି ହେଆ ସେମିତି ହେଆ ଏଇଠି ମକା ହେଆ ସଳକା ଆଉ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇକି ରଖ ବେକାର କଥା ମୋଟେ ମନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରନି ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର କଲ ଏବଂ ଭାଗବତ ନିତ୍ୟ ପାଠର କଲ ତୁଳସୀ ପୋଷଣ ଭଲ କରି ବାଡ଼ିରେ କିଛି ଜାଗା ଅଛି ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗେଇକି ତାର ଯତ୍ନ ନିଅ ଇଏ ଚଳିବ ଧେନୁନାଂ ସେବନମ ଏବଂ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିଏ ରଖିକି ସେବା କର ଇଏ ତା ଫଳରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ଯାହା କ'ଣ କହିଲେ ମ କମ କଥା ଭାଗବତ ପାଠ କଲେ ଯାହା ହରିଚିନ୍ତନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର କହିଲା ସ୍ମରଣ ମନରେ ସଦାବେଳେ ମନ କୃଷ୍ଣମୟ କରିକିରି କୃଷ୍ଣ ରୂପକୁ ଅନବରତ ମନରୁ ଛାଡ଼ିବନି ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବ ଯଦି ଏ କଥା କଲ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲ ତୁଳସୀ ସେବା କଲ ଗାଈ ଚାରିଟା କଥା ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷରେ ଆଉ ଭଗବାନର ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ଗାଈ ଚଳଉଥିଲେ ଯାଇକି କାହିଁ ଗାଈ ଚଳଉଥିଲେ ଗାଈ ଚଳେଇବାଟା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ ଯାହା ଭଗବାନ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋବର ଓଳିବାକୁ ଭାରି ଖୁସି ମତେ ଗୋବର ନ ଧରିଲେ ହବନି ଏ ସମୟ ପଳେଇଛି ତାର କହିଲେ ସମମ ଘୋଷିବାଟା ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯିଏ ବି ପ୍ରକୃତ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ତାକୁ ଗାଈ ଛାଡ଼ିବେନି ସିଏ ବି ଗାଈକି ଛାଡ଼ି ପାରିବନି ମୋ ପିଲାଦିନୁ ଆଠୁ ଥିଲା ଏଠି ବି ମୁଁ ସେ ଗାଈ ଗୁଡ଼େ ଚାକିରି କରିଥାଏ ସେ ଆସିବି କୁଆଡ଼ୁ ଗାଈ ଧରିକି ଚାଲିବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତାହେଲେ ଘୋଷିବାଟା ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଏମିତି ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିକିରି ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଚରଣଟା ଇଆ ହେଇଯାଇଛି କାରଣ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ସଚ୍ଚା ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ତା କାମ ତ ସେଇଆ ହବ ଆଉ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗେଇବ ସେ ଆଗକୁ ସେ ସବୁ କଥା କହିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୋଲି କୁହାହେଲା ଚାରିଟା କଥା ଭାଗବତ ପାଠ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ମରଣ କରିବ ଭିତରେ ତାପରେ ତୁଳସୀ ସେବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିଏ ଲଗେଇକି ସେବା କରିବ ଏବଂ ଧେନୁ ଗାଈ ସେବା ୟାଠୁ ଏ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଏକ କଥା ଅନ୍ତକାଳେ ତୁ ଯେ ନେଇବ ଶୂନ୍ୟତେ ସୁଖଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ ପରିସମାପ୍ତି ସମୟରେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟ ହେଲା ଧୁକୁ ଧୁକୁ ହେଉଛି ଯଦି ଏ ସୁଖଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣିଲା ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କାନରେ ପଡ଼ିଯାଉ ଶୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମଲା ଲୋକ ପାଖରେ ପ୍ରୀତ୍ୟା ତସ୍ୟୈବ ବୈକୁଣ୍ଠମ ଗୋବିନ୍ଦୋପି ପ୍ରୟଚ୍ଛତି ଅନ୍ତକାଳେ ତୁ ଯିଏ ନହେବ ଶୂନ୍ୟତେ ଯିଏ ଶୁଣିବ ତାକୁ ଶୁଣାଇବ ନା ଜଣଙ୍କର ଚେତା ନାହିଁ ଶୁଣିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଦିଅ ନା ନା ତାର ଜଣଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଅଛି ଚେତା ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛି କରୁଛି ଏବଂ ସିଏ ଯଦି କହୁଛି ମତେ ଭାଗବତ ପଢ଼ାଇକୁ ଶୁଣା ନା ଆମେ ଯୋଉଟା କରୁଛେ ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ ହେଇପାରିବନି ଯେ ଏ କଥା ବି କୁହାଯାଇଛି
ଅବଶ୍ୟ ସିଏ ଏ ଯୋଉ ଆମର ଅଜାମିଳଟା ଡାକିଦେଲା ନା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବୋଲିଲା ଆଉ ଡାକିବାରୁ ସିଏ ପାଇଲା। ତେଣୁ ନିଜେ ଚୈତନ୍ୟ ଥିବ ଏମିତି କଲେ ହବ। ଆଉ ଖାଲି ଶୁଣେଇଲେ ତଥାପି ଯମ ବି ଭୟ କରିବ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣ ନାମ ଯୋଉଠି ଥିବ ସେ ପଶିବନି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମେ ନା ସେଇଟା ଚୈତନ୍ୟ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକିକିରି କଲେ କିଛି ହବ, ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଲେ କିଛି ହବନି। ରଖିଦେବା ପ୍ରୟଚ୍ଛତି ତାହେଲେ ପ୍ରୀତ୍ୟା ତସ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠମ୍। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠମ୍ ଗୋବିନ୍ଦୋ ବି ପ୍ରୟଚ୍ଛତି, ଭଗବାନ ନିଜେ ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠର ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ରଖିବା, କାଲିଠୁ ପୁଣି ଦେଖିବା ଏହାକୁ ଆଉ। ବିମସ୍ୟାବିରଣେ ଭଙ୍ଗ ମୁନେର ମତି ବ୍ରହ୍ମଦତି ଶୁଦ୍ଧମ ଶୁଦ୍ଧମ୍ ବାମମତୋ ସୌତ ବିଦ୍ୟତେ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। केवल भागवत प्रशस्ति वर्णना करागले एते सुंदर ग्रंथ।